Hotep, 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 hotep. Ma kelen, danbaga kelen, faama kelen, jo kelen, sira kelen, sɔn kelen. Kanya joli, kanya saba, ka kelen di sama, ka kelen di duguma, ka kelen di an bɛnba sɔnmi jansatɔ ma, olu ka minɛ dɔw la k'o lase o seyɔrɔ la. Ɲanfɛn jugu, ɲanfɛn ɲuman. Den bɛ a fa nɔ dɔn, fa bɛ fana y'a fa nɔ dɔn. Siga tɛ min na, an bɛ an bɛnba mɔlɔmaw nɔ la. An bɛnba siniyɛlaw, an bɛnba mun ko ko ka ɲuman kɛ, ka ɲuman fɔ, ka juguman to. An bɛnba mun ko ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de ye, an bɛnba mun ko ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ. An bɛnba mun ye sunkun tirini ka damagama ɲini ka dɔn sunkun kɔnɔ, ka damagama dɔn ɲɔgɔnya sunkun kɔnɔ, an bɛ o bɛnbaw de n'o la. An bɛnba mun ko ka kolon ka baara ka tɛlɛ. An bɛnba mun ye tolonkɛɲɔgɔnya sinfonya ka taramaɲɔgɔnya sinfonya ka sɛnɛkunya sinfonya, an bɛ o bɛnbaw de n'o la. Hotep, an bɛ kurun karamɔgɔw fɔ, ka lamɛnnikɛlaw fɔ, ka lajɛsɛnnikɛlaw fɔ, k'an kalanden ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ. An n'aw balimakɛ de don, a n'aw ka kalannen kɛ Modibo Hayidara. Sɔgɔmada in na ka bɔ ka k'an karamaga an ka walanda la, walanda min bɛ tali kɛ an bɛnbaw ka kurundu sen 42 la n'o ye Matiga kurundu ye. An kun ye 35 kalan a la. A tun 7 min tora, an y'a kanu bi k'aw ka wele sin an ma, an k'an karamaga o kurundu sen 7 na. Ni damari diyara, ni bɛnba solomu y'an kɔnɔ kɛ. Hotep. An balima golofindenw, an balima mandenkaw, an balima wankaranbɔnsɔnw, an balima kamakaw. An ko an bɛnbaw, olu de y'u sigi u yɛrɛ ma, u kɛlen kɔfɛ ka u yɛrɛ ye, ka diɲɛ ye, ka danni ye, ka nimaya ye, ka san ye, ka dugu ye, ka ɲɛnamaya ye, ka saya ye, ka su ye, ka tile ye, ka mɔgɔya dɔ kɛ. Olu de ko ko mɔgɔya tɛ ɲa fiyewu ni kurundu tɛ. Ko bawo, ko bɛɛ tɛ komi bɛɛ, ko mɔgɔ bɛɛ tɛ i ko bɛɛ. Ko ni kurundu ma ladan, mɔgɔya gasi sigili kama, mɔgɔ dɔ kana do gasi la. Ko ni kurundu ma ladan o kama, ko a tɛ ɲa fiyewu, ko mɔgɔya yɛrɛ de tɛ ɲa kurundu kɔ. Bawo an bɛnbaw y'a ye de, ko mɔgɔ n'i y'a kɛ, i b'a kɛ i yɛrɛ de la. N'i y'a ɲa, i b'a ɲa i yɛrɛ de ye. Wa n'i y'a tiɲɛ, i b'a tiɲɛ i yɛrɛ de ye. An bɛnbaw y'a ye de, ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔya de la. Mɔgɔ bɛ se ka fɛn tiɲɛ mɔgɔya de la. Mɔgɔ bɛ se ka fɛn tiɲɛ mɔgɔya de ye. Mɔgɔ bɛ se ka fɛn tiɲɛ ɲɛnamaya de ye. I bɛ se ka fɛn kɛ ɲɛnamaya de ye. Ko nka se foyi tɛ e ye ka fɛn dɔ kɛ damagama la. Ko foyi tɛ e bolo ka di damagama ma. Bawo damagama ma e da kun foyi la, kun foyi tɛ e n'ale ni ɲɔgɔn cɛ. K'a y'i da o de kama, ayi a tɛ fiyewu. O bɛ damagama ka dɛsɛ de ko fɔ. Mun b'a ɲɛfɔ ka ɲɛfɔli kama kɔnɔ. Ko damagama ye mɔgɔ da kun dɔ kama. Olu ye damagama bila mɔgɔya minɛ de kɔnɔ. Ko an ka danni mari, jitigi, bɔgɔtigi, fiɲɛtigi, k'ale ma mɔgɔ da fiyewu, k'i ka fɛn dɔ de kɛ ale ye. Ko i dali bilalen kun dɔ de kɔnɔ. Ayi, ale ka se ka bɔ o ma, ale ka se kɔn de ye. Nka mɔgɔw yɛrɛ de bɛ se ka ɲa mɔgɔya ye, i bɛ se ka cɛ mɔgɔya ye, i bɛ se ka ɲa ɲɛnamaya ye, i bɛ se ka cɛ ɲɛnamaya ye. An bɛnbaw ye o de ye ka kurundusɛn u lada. Ko kama ka den bɛɛ lajɛlen ka o kurundusɛn ma bonya. O kurundusɛn 42 dɔ, an bɛ ka an da maga o de la bi. Yen sɔgɔlen a kurundusɛn 36 kan. Kurundusɛn min n'u ma fɔ ko damagama de kumakan don koyi. Kurundusɛn min n'u ma fɔ ko ayi ko mɛlɛkɛ de nana fɔ olu ye koyi. Kurundusɛn min n'u ma fɔ ko ayi ko ciden dɔ de cir'u ma kana f'u ɲɛna koyi. Ayi, olu yɛrɛ ko k'olu ka hakili ka sɛbɛya kɔnɔ, u y'u sigi k'i miiri ka ni kurundusɛn sɛbɛn ka mɔgɔya ladilan ni a ye. Bɛɛ ji saba. O kurundusɛn 36, an bɛna an karamaga a 36 la bi. A 36 ko cogo di? Ko garde les eaux pures. N bɛ segin ka na, n ka na. Kurundusɛn 36 a ko cogo di? Ko garde les eaux pures. Y'a ye sa? An bɛnbaw ko a ye ji sanuman to, a ye ji to sanuya ye.
aw ka kojiw aw ka bajiw aw ka dalajiw aw kan'u nɔgɔ fiyewu aw ka kɔlɔnjiw aw kan'u nɔgɔ fiyewu aw y'a kɛ cogoya bɛɛ la k'u matanka aw y'u sanuman to kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka kojiw ni aw ka dalajiw ani aw ka bajiw aw y'u sanuman to a ko cogo di ko la vie est émanée de l'océan primordial de Nun. Aw k'a dɔn ko ɲɛnamaya in yɛrɛ ka ale ye ba bajulaka ni o ye dani yɛrɛ ɲɛfɔtɔ ye sisan jaba yɛrɛ dancogo ba bajulaka de ko o yɛrɛ bɔra ji de la koyi océan primordial de Nun. Ko dani yɛrɛ bajulaka de ko ye ji de ɲɛnamaya yɛrɛ bajulaka de ko ye ji de o kɔrɔ de ko ɲɛnamaya yɛrɛ de bɔra ji la ko ɲɛnamaya bajulaka ko yɛrɛ ye ji de l'Égypte renaît tous les ans dans le cru de Nil. Ko san o san kama bɛ moyi ba kɛrɛfɛ ba min bɛ wele ko Nil. Toi-même est venu à la ville lorsque seul qui t'a enfanté a libéré les eaux. Ko hali kuma in bɛ ka kɛ e min yɛrɛ fɛ ko e yɛrɛ nana diɲɛ nin kɔnɔ yan mɔgɔ min nana n'i ye diɲɛ nin kɔnɔ yan a ye ji de bɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n'i ye aw ye kuma kɔrɔ faamu sisan a ko la vie est émanée de l'océan primordial de Nun. Ko jaba yɛrɛ dancogo de ko jaba yɛrɛ de bɔra ji la univers yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ bɔra ji de la ko lamala ko hali e min yɛrɛ nana diɲɛ kɔnɔ k'i ka dɔn ko min nana n'i ye diɲɛ kɔnɔ k'a ye ji de bila e ɲɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i labɔ lamala i moyiba a kɛtɔ k'i moyi ton devoir est de garder les eaux d'aval aussi pures que les eaux d'Amon. Ko e ka baara de ye ka ji sanuman to ji min bɛ gere kan yan ani ji min ni e ɲɛ tɛ a la c'est-à-dire au kɔrɔ exemple de toute souillure après ton bref passage sur cette terre k'i kan ka kɛ mɔgɔ de ye yirimasere ye mɔgɔ min a tɛmɛnen kɔfɛ dugumakolo sanfɛ a ma nɔjugu to yan fiyewu ko mɔgɔ i ka séjour min bɛ yen n'i bɛ ka kɛ dugumakolo sanfɛ i kana nɔjugu to yan fiyewu i kana ji nɔgɔ ko f'i ka dɔn ko ni e tɛ yen ko kari wɛrɛw de bɛ nalen e kɔfɛ ni olu nana sɔrɔ e ye tiɲɛni de kɛ siga foyi t'a ma e ye tiɲɛni bila olu ɲɛ bawo ko ɲɛnamaya yɛrɛ de donnen don ji la donc k'i jilaja i kana ji nɔgɔ fiyewu i kana tiɲɛni foyi ta ka ɲɛsin ji ma an bɛɛ ma mun ye nin kurundusɛn ɲa ye san 7,000 ka kɔ ɲinɛ ɲɛ aw b'a dɔn olu tun bɛ ko kalama bi n'aw bɛ fɔgɔ bɛ y'aw lajɛ journaux lajɛ bi i b'a ye u b'a fɔ ko réchauffement climatique ko mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔw kɛ fɛnw bɛ ka sababu ye ka tiɲɛni don walima des dégradations des écosystèmes ko mɔgɔw bɛ ka écosystème ko mɔgɔw bɛ ka environnement tiɲɛ ko bɛ ka gɛlɛya don mɔgɔw ka balo la diɲɛ kɔnɔ donc o b'a yira ko anw mun bɛ dugumakolo in sanfɛ yan bi an k'an kɔlɔsi kari nataw an kana kɛ u ma jugu ye bawo n'an ye tiɲɛni kɛ ka bila ni anw taara kari mun bɛ na olu bɛna sɔrɔ dugumakolo in sanfɛ a balo bɛ gɛlɛya kosɛbɛ 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 an kana sɔn an balo to sunkun fɛ bawo an yɛrɛ ye sunkun fan dɔ de ye an mako la ɲɛ to sunkun fɛ an ka sunkun bɛɛ tiɲɛ i komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na bi sanu bɔyɔrɔw pétrole bɔyɔrɔw jama bɔyɔrɔw nɛgɛ bɔyɔrɔw a bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ lihala min kɔnɔna na bi o de ye ka nature dégrader ka jiw tiɲɛ ka environnement tiɲɛ ka fɛn bɛɛ tiɲɛ ka yiriw tiɲɛ ka kɛ komi anw yɛrɛ dɔrɔn de ta ye dugumakolo ye an bɛ fɛ k'a tɔ bɛɛ tiɲɛ ka taa an ka sira fɛ ayi k'an kana sɔn o ma fiyewu an k'an ta nin dɔrɔn de consommer an kana tiɲɛni kɛ fiyewu
amma ko ni min bɛ se ka ɲa sunkun na an mako la ɲafɛnni an ko dɔrɔn ni ɲa sunkun na an ka taa an ka sira fɛ nka an yɛrɛ kana kɛ turu ye ka fɔ ko anw bɛ sunkun de tiɲɛ ka taa an ka sira fɛ ka ba faga ka kili tiɲɛ k'an kana kɛ mɔgɔ ye fiyewu ko an kana sɔn ka kɛ ba faga ka kili tiɲɛ donc o b'a yira ko an ka hakili to environnement na kosɛbɛ 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 écosystème kɔni kurundusɛn 47 ko cogo di a ko parle avec de bonnes intentions k'i ka kuma ni ŋaniya ɲumanya ye une parole malheureuse peut faire du mal et blesser. Veille à ce que tes paroles soient toujours pures et justes et reflètent de bonnes intentions. K'i ka kuma ɲuman fɔ i ka ŋaniya ɲuman fɔ i ka kuma ni ŋaniya ɲumanya ye ko kuma jugu a bɛ se ka kojugu kɛ a bɛ se ka mɔgɔ dɔ jogin k'i kɔlɔsi i ka kumaw o ka kɛ kuma jɛlenw de ye o ka kɛ kuma sanimanw de ye o ka kɛ kuma tilennenw de ye kana to fiyewu i ka kumaw ka kɛ kuma nɔgɔlenw ye i ka kumaw ka kɛ kuma jɛngɛlenw ye k'i kana sɔn o ma fiyewu i ka kumaw ka kɛ kuma nɔgɔlen i ka kumaw kana kɛ kuma jɛngɛlenw ye reflète de bonnes intentions. I ka k'i ka kumaw ka kɛ ni ŋaniya ɲuman kumaw de car la parole est créatrice à l'image des verbes latum k'i ka dɔn dɛ ko kumakan yɛrɛ kumakan wala kumaden ko ye dani dani yɛrɛ kumaden fɔlɔ de ye ko dani yɛrɛ dani yɛrɛ daminɛna kuma de la dani yɛrɛ ko mankan ko o yɛrɛ de ye dani ye jaba sindi cogo kɔni mankan min bɔra ko yɛrɛ de ye kuma ye ko o yɛrɛ ye kumakan de ye donc k'i ka dɔn ko kuma tɛ fɛn gansan ye i ka kuma ɲuman fɔ kuma ɲuman kɔni i k'a fɔ kana sɔn ka kuma jugu fɔ cogoya si la yɔrɔ an delila ka kuma weleweleli kan yan an bɛnbaw ko kuma tɛgɛlen don mɔgɔ saba de la kuma dira mɔgɔ min ma n'a ma sɔn ka kuma kuma ma di mɔgɔ min ma ni a ma kuma ani maa min y'a da don kuma min na k'a sɔrɔ a kuma kun tɛ karamɔgɔw ko kuma tɛgɛlen don o mɔgɔ saba de la an bɛnbaw de ko kuma ko ale bɛ a ba de moyi ko nka ko fɛn tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a den moyi ko kuma bɛ a ba moyi ko kuma bɛ a ba de wolo nka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a den de wolo koyi an bɛnbaw de ko kuma ko siga foyi tɛ a ma ko ni ale tilar'i la k'a minɛ man di koyi a minɛ man di n'i ka so y'i dan i b'a gɛn ka minɛ n'i ka ɲaamɛ y'i dan i b'a gɛn ka minɛ ko nka ni kuma y'i dan o tɛ gɛn ka minɛ kuma ale de ye fɛn bɛɛ daminɛ ye koyi baara a bɛ daminɛ kuma de la bawo o kuma in yɛrɛ fana ye baara fan dɔ de ye siga foyi t'a ma ko ni ɲɛ ma fɔ o ɲɛ tɛ dɔn an bɛnbaw de ko ko kuma ko cɛ kan ka se a yɛrɛ la i kana kuma ko la i kuma ko tɛ fɛn min ye i komi bɔra ka fɔ ɲɛna cogo min na ko kuma tigɛlen don mɔgɔ saba de la mɔgɔ min kuma kun nana n'a ma kuma mɔgɔ min kumana fɛn na a man ka kuma fɛn min na mɔgɔ min kumana ka sɔrɔ kuma ma d'a ma ko kuma tigɛlen don mɔgɔ saba de la kana sɔn nin saba sigi sɔrɔ hɔtɛp kurundusɛn 38 ale ko cogo di a ko loup l'Hadès et le Dieu i ka sababu wala i ka turu k'i ko o ma bonya i ko makoto i ko o barikala k'a ni danbaga kɔni Dieu k'i ko olu barikada
Honore ton père et ta mère. I ka diɲɛ ba sababu olu i fa ni ba min ye k'i ka olu bonya. Les dieux soleil peur et la destin mère. Oh, i ɲɛ bɛ tile min na tile kankan min na n'o ye dieu soleil ye yɔrɔ an karamagara la yan ko an bɛnbaw ye tile de yira komi mari sinkɔn n'a bɛ fɔ o ma ko Amon-Ra. An bɛnbaw kɛlen kɔfɛ ka sunkun jube ka tirini kɛ nature kan k'a ye k'a fɔ ko danbaga de bɛ nin na fiyewu. U y'o mari de tɔgɔ da ko Amon, mari dɔgɔnin. O mari dɔgɔnin a komi a tɛ ye ɲɛ la, maa si t'a y'i ɲɛ la, bolo ti maga la. O ye koyirabaga min kɛ a la, o ye sinko min kɛ a la walasa mɔgɔw k'a dɔn. O de ye tile ye. O de la u ko Amon-Ra, bawo ko mari in ye kelen de ye, bon tile fana ye kelen de ye. U ko mari in ye bɛɛ jɛ de ye, tile ye bɛɛ jɛ de ye. U ko tile in bɛ bɔ fan bɛɛ, mari bɛ fan bɛɛ. Ko tile tɛ, an yɛrɛ bɛnbaw b'a fɔ ko tile tɛ tɛmɛ dugu si kan k'a ka dɔgɔ. O de la u ko Amon-Ra, n'u bɛ fɛ ka mari yira mɔgɔ min na u bɛ tile de yirila. O de la ko dieu soleil. Mɔgɔ minnu nana bi an bɛnbaw kan ka n'an ka manamanakanw fɔ. Anw bɛnbaw de ye nin ko ninnu sinfɔnya. U kan k'an bɛnbaw de ɲininka u ka kow la. Nka olu taara wuya tigɛ tuguni. Ko an bɛnbaw tun bɛ tile bato, ko an bɛnbaw tun bɛ kalo bato. K'a sɔrɔ wuya kuma yɛrɛ ma tɛmɛ a kan. An bɛnbaw tile kelen ma deli ka fɔ maa ye ko tile de ye olu danbagama ye fiyewu. Olu ko k'u danbagama ye Amon de ye. Ko tile ye mari sinkɔn de ye n'o ye Amon-Ra ye. Ra de ye tile ye. Ko tile o ye mari sinkɔn de ye. Nka o tile kelen u m'a fɔ maa si ye. Ko tile ko y'u danbagama ye. A ko yan cogo di? Les dieux soleil père et la destin mère. Tu vis dans la dualité. Dieu soleil min filɛ sanfɛ ko y'i fa ye. I bɛ dugumakolo min sanfɛ o y'i ba ye. Tu vis dans la dualité et tu ne peux pas te passer ni de l'un ni de l'autre. K'i bɛ balo ni fila de ni ɲɔgɔn cɛ. Tile ani dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ. I kɛra cogo o cogo i bɛ dugumakolo sanfɛ. I kɛra cogo o cogo i bɛ tile duguma. Ko mɔgɔ i bɛ balo ni fila de ni ɲɔgɔn cɛ. Tu vis dans la dualité et tu ne peux te dépasser. Et tu ne peux passer ni de l'un ni de l'autre. Tu es corps et âme. Qui est farikolo de ani ni. Un corps animé par une âme. Il est farikolo tigi de ye farikolo min ni b'a la. Une âme incarnée dans un corps. Il est ni de ni min donna farikolo dɔ la. Et tu ne peux te passer ni de l'un ni de l'autre. I tɛ se ka bɔ o fila si la. I ye ni farikolotigi de ye, i ye farikolo nitigi de ye. Hotep an bɛɛ b'a ka kurundusiyɛn 39 na a ko cogo di? Comme les modestes, sois humble. F'i ka kɛ mɔgɔ majiginen ye. Comme les modestes grains de sable dans le désert, l'étincelle divine. Et qui, lui, au fond de ton âme, ne fait de toi ni un surhomme, ni un Dieu. Et ça, sois humble. K'i ka kɛ mɔgɔ majigilen ye. Ko lamala n'i taara cɛncɛn kungo sanfɛ, cɛncɛn fuga sanfɛ, cɛncɛn kisɛden kelen bɛ cɛncɛn fuga sanfɛ cogoya min na de. Yɔrɔ ale kelen tɛ se ka cɛncɛn fuga bɛɛ ko ma yira. Yɔrɔ ni a bɔra cɛncɛn fuga la, i t'a dɔn ko hali cɛncɛn kelen bɔra la koyi. Donc o cɛncɛn kisɛ kelen in dɛ, ko mɔgɔ i ka kɛ mɔgɔya la komi tan de koyi. I kana i yɛrɛ bonya maa si ma. I kana i miiri k'a fɔ ko ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan. Ayi, i ka dɔn ko e kelen bɛ mɔgɔ tɔw cɛ la i komi cɛncɛn kisɛ kelen a bɛ cɛncɛn fuga tɛ la cogoya min na. Aw y'an bɛnbaw ka nin walanda in faamu ko mɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ majigilen de ye, k'i majigi fo ka taa fɔ k'i majigi. Ko bawo k'i ka dɔn k'i tɛ fosi ye, e kelen tɛ fosi ye mɔgɔya la. Jango k'i bɛna i yɛrɛ bonya mɔgɔw ma. Ayi, k'i majigi. Cɛncɛn kisɛ kelen n'i y'a bɔ cɛncɛn fuga la de. Cɛncɛn fuga t'a dɔn ko cɛncɛn bɔr'u la cogoya min na de. Ko ni e fana kelen bɔra mɔgɔya la, ko mɔgɔya t'a dɔn ko fɛn yɛrɛ bɔr'u la. Comme le soleil, elle éclaire tous les êtres humains sans distinction. K'i y'a kɛ komi tile fana, i ɲatɔrɔ fana kɛ komi tile koyi. I komi tile, ale bɛ mɔgɔya bɛɛ lajɛlen sɔn. A bɛ mɛnɛ
ka lumière di mɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma, accueillir-la humblement, k'i ka o lasɛnɛ ni majigi ye, et laisser rayonner sa lumière afin que le désert tout entier puisse se refléter. Y'a ye, k'i ka o kunbɛn ni majigi ye, i ka to tile yelen a ka fan bɛɛ sɔrɔ. Dans chacun des grains de sable, i b'a ye cɛncɛn fuga cɛncɛn n'a caya, yɔrɔ an y'a fɔ ko n'i ye kelen dɔrɔn b'a la, cɛncɛn fuga cɛncɛn wɛrɛ t'a dɔn ko fɛn bɔr'u la koyi. Nka ni tile bɔra, tile bɛ tila ka jɔ cɛncɛn fuga cɛncɛn bɛɛ kan, a ti a ban ka jɔ cɛncɛn foyi kan, ko cogoya dɔ la. Tile o cɛncɛn bɛ yen, tile fuga cɛncɛn tile bɛ jɔ a ye kɛɲɛ fuga cɛncɛn tile bɛ jɔ a bɛɛ lajɛlen kan. Kurudusɛn bi na ko cogo di ko sois intègre, respecte les valeurs morales auxquelles tu es attaché. Ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ kanuna ye, mɔgɔ sɔnɔgɔ ye, i ka kɛ bɛn mɔgɔ ye, mɔgɔ sɔnɔgɔ bɛn mɔgɔ kanuna. Respecte les valeurs morales auxquelles tu es attaché. I ka i yɛrɛ danbe bonya, mène ta vie conformément aux idéaux que tu sont à chair. I ka diɲɛnatigɛ ɲɛwala i ka kɛ hakilinaw ka hakilina mun ni olu ka gɛlɛn i ma kosɛbɛ. Montre-toi digne de l'âme. I k'i yɛrɛ yira ko e ye ni danbetigi de ye, ni l'âme divine kɔni, ni min ni o ye ni bɛɛ bɔra la n'o ye danbagama yɛrɛ qui s'exprime en toi et à travers de toi. Ko i k'i yɛrɛ kɛ komi e ye ni min yɛrɛ bi e la, ko ye danbaga yɛrɛ ni de ye, ni min bɛ e yɛrɛ mɔgɔ la, i k'i yɛrɛ kɛ komi ni ye danbagama mɔgɔ de ye, danbagama ni de ye. Ko mɔgɔ i k'i yɛrɛ ni kɛ i komi e ni ye danbagama ni de ye. I ni bɔra ale de la, donc o b'a yɛrɛ ko ni e bɛ ko o ko k'i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ k'i k'a suma ale yɛrɛ de cogoya ma, i k'a suma danbagama ka bonya de ma, i k'a suma danbagama ka saniya de ma. I kana sɔn cogoya si la i ni ka nɔgɔ, i kana sɔn cogoya si la i ni ka nɔgɔ. Baara jugu kɛ o de bɛ mɔgɔ ni nɔgɔ, baara nɔgɔlen kɛ o de bɛ mɔgɔ ni nɔgɔ. E ni dun ye danbagama fan dɔ de ye, e kan ka cogoya bɛɛ de kɛ i ni kana nɔgɔ. O la an bɛnbaw ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to. Ni nɔgɔra a bɛ segin nitigi yɛrɛ de ma. N'i kɔni nɔgɔlen a tɛ se ka segin danbagama ma fiyewu f'a ka saniya. Kurudusɛn bi naani kelen na a ko cogo di, avance à ton rythme et selon tes capacités. K'i ka wuruki ni i ka sekoya ye, i ka wurusi ni i seko ni damayira ye, i ka wuruki ni i yɛrɛ ka sekoya ye, i ka wuruki ni i seko ni damayira ye. I ka développer quoi, i ka développer, i ka taga ɲɛfɛ n'i ka seko ye ani i ka seko ni damayira. Et rien ne sert de courir, k'i kana pressé, mɔgɔ kana pressé, ko pressé ko de bɛna ni gwajo ye ko n'o tɛ su bɛ ko. Ko pressé kojugu an bɛnbaw de ko ten, ko ni mi kɔlɔsi siga foyi t'a ma, i bɛ kɛbali kɛ wala i bɛ fɔbali fɔ. An bɛnbaw de ko sira surunbɔ k'a bɛ mɔgɔ fama i faso ma. Raccourci bɔ kɔni ko ni mi kɔlɔsi k'a b'i fama i faso ma. Ko mɔgɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔ kana pressé fiyewu. Seni min b'i ye dɛ i bɛ cogoya ni min na dɛ, k'i ka kun ni o ye. Ko pressé tɛ nafa fosi ɲa. Rien ne sert de courir. Tu as tout ton temps. Ko tuma bɛɛ b'i bolo kana pressé foyi ma diɲɛ kɔnɔ. Ko tuma bɛɛ b'i bolo, car l'éternité se cache dans l'instant présent. Car l'éternité se cache dans l'instant présent. K'i ka dɔn ko bada ko dɔgɔnin bɛ sisan de la koyi. Bada de ko a dɔgɔnin bɛ sisan yɛrɛ de la. To ye li fana sini quoi, o dɔgɔnin bɛ bi yɛrɛ de kɔnɔ, sini bɛ bi de kɔnɔ. Donc k'i kana pressé fiyewu.
tu dois progresser et évoluer naturellement et harmonieusement. Comme mɔgɔ kan ka wuruki de i sunkunama kana foyi karaba kana foyi artificialiser comme mɔgɔ kan ka wuruki de sunkunama ani bɛɲɔgɔnyalama ko bɛrɛ bɛnni harmonieusement i ka wuruki ni nature ye i ka wuruki ni bɛɲɔgɔnmali ye. Faire avec ton moyen et selon les capacités. K'i ka ko kɛ ni se ye ani seko ni damayira. Développe les dons. Développe tes dons et tes facultés. I ka sɔrɔ ani ka kodɔn k'i ko de i ka wurukini o de ye. Tes dons o i ka sɔrɔ de fɛn mun b'i bolo o y'i ta de et tes facultés dɔnko min b'i la k'i ko o de la baara i ka wuruki ni o ye. I kana sɔn cogoya si la k'a fɔ k'i bɛ pressé ka fɛn dɔ kɛ ko parce que a ka di i ye k'o kɛ non ko mɔgɔ kan ka wuruki n'i yɛrɛ ka dɔn i se ani i ka dɔnko de sans compétition avec tes voisins k'i ka n'i comparer mɔgɔ si ma ka kɛ komi e ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ e ni mɔgɔ dɔ de bɛ yen aw bɛ ka ɲɔgɔn dan ayi k'i kana sɔn ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ fiyewu kana sɔn i ni maa si ka bila ɲɔgɔn dan na diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka mɔgɔ dɔ de ye k'a fɔ ko fo e ka k'ale ɲɔgɔnna ye walima ko fo e ka tɛmɛ ale la ko bɛ mɔgɔ sɛgɛn a ka diɲɛlatigɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ k'i kana sɔn ma seni min bɛ e yɛrɛ ye dɛ k'i ka o de la baara dɔnni min b'i la dɛ k'i ko o de la baara k'i kana sɔn ka i ni mɔgɔ dɔ bila compétition na ten dɔrɔn ko parce que o tigi b'i ɲɛ walima fɛn dɔ b'o tigi bolo ko fo e fana k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ k'o yɛrɛ sɛgɛn de ye k'i kana sɔn i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ka k'i la fiyewu an bɛɛ m'aw de ko ten les efforts que tu déploies sont plus importants que les résultats que tu pourras obtenir. K'i ka dɔn k'i bɛ min kɛ i bɛ baara min kɛ ko baara in ko de nafa ka bon ka tɛmɛ i bɛ fɛ ka jaabi min sɔrɔ o baara in na baara in dɛ k'i wasa don o de la i bɛ ka baara min kɛ i ka continuer i ka baara kan ko de nafa ka bon i hakili bɛ jaabi min ma o baara la o kɔrɔ de ko mɔgɔ kan ka baara de kɛ dɔrɔn ko nka i kana baara de kɛ ko fo e hakili bɛ jaabi min ma baara la ko fo de ka sɔrɔ n'o ma sɔrɔ dɔrɔn e fari bɛ faga baara la n'o kɛra e bɛna jaabi i bɛn'o de nafa bonya ni baara ye k'a sɔrɔ baara de nafa ka bon ni baara jaabi ye les résultats que tu crois obtenir et dont tu dois te détacher k'i yɛrɛ tigɛ fiyewu ka bɔ baara jaabi la bawo ni e ye fɛn dɔ kɛ sisan e sigilen bɛ nin ko fɛn dɔ la k'i b'o de sɔrɔ a la ni e m'o sɔrɔ a la dɔrɔn e bɛna fari faga ni fari fagara e fari bɛna faga baara yɛrɛ de la ni fari fagara baara la i kan ka fɛn wɛrɛ min sɔrɔ ko wɛrɛ la tuguni i tɛn'o sɔrɔ tuguni bawo i fari fagara baara yɛrɛ la ko parce que e ye baara dɔ kɛ e hakili tun bɛ tɔnɔ dɔ ma o baara la i m'o sɔrɔ k'i kana tɔnɔ lajɛ dɛ k'i ka baara dɔrɔn de kɛ an bɛɛ m'o de ko ten an bɛnbaw ka kurundusiyɛn 42 a ko cogo di embrasse le tout y'a ye sa k'i ka kɛ fɛn bɛɛ fɛ ko fɛn bɛɛ minɛ ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ k'i ka kɛ a bɛɛ fɛ. Au terme de ton voyage initiatique, il t'est permis d'embrasser le tout. K'i ka sɔrɔ min doya walima i ka ɲalakali sɔrɔ min doya kaman kɔnɔ k'a bi a yirila de k'i ka kɛ fɛn bɛɛ fɛ et de fondre à nouveau dans les grands âmes universelles d'où tu émanes il y a quelques éons. K'i ka dɔn pour errer et de te fondre à nouveau dans les grandes âmes walasa e ka boli kura kɛ niba la n'o ye niba jabalaka ye e yɛrɛ bɔra min na depuis ni tuma dɔn depuis tuma jan bawo fɛn dɔ de kɛra fɛn bɛɛ fɛ ka sɔrɔ k'e kɛ ye dani mari min y'i kɛ ye ni o ye niba ye n'o ye énergie primordiale ye o kɛra aw bɛɛ de fɛ ka sɔrɔ k'aw bɛɛ kɛ ye donc n'a ma ɲa ni ale tun tɛ aw bɛɛ fɛ a tun tɛ aw bɛɛ kɛ ye ale min kɛra jaba fɛ c'est à dire univers fɛ ka univers bɛɛ kɛ ye e fana ka kɛ fɛn bɛɛ fɛ e kana ban foyi la bawo ni e kɛra fɛn bɛɛ fɛ e y'i bɔ yɔrɔ de ladege o la
e yɛrɛ bɔra fɛn min na de o de kɛra fɛn bɛɛ fɛ o de la e kɛra ye n'a y'a sɔrɔ o kun ma kɛ fɛn bɛɛ fɛ e kun tɛ kɛ ye fiyewu ale kɛra fɛn bɛɛ fɛ o de la a ye e kɛ ye ka fɛn bɛɛ kɛ ye a ye e min kɛ ye ka fɛn bɛɛ kɛ ye de e fana kan ka kɛ fɛn bɛɛ de fɛ n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ kuma in bɛ ɲɛ ye koyi n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ kuma in bɛ ɲɛ ye k'i ka kɛ fɛn bɛɛ fɛ bawo Dani Mari kɛra fɛn bɛɛ fɛ o de la a ye fɛn bɛɛ kɛ ye n'a kun ti fɛn bɛɛ fɛ a kun ti fɛn bɛɛ kɛ ye k'e fana ka kɛ fɛn bɛɛ fɛ an balimaw an bɛɛ bɛ ka kurundisen 42 an n'a laban o de ye nin ye ma tigɛ kurundu kɔni mɔgɔya ɲa ko jumɛn de bɛ communauté nin kɔnɔ an bɛ fɛ u ka fɔ an ɲɛna mɔgɔya ɲa ko jumɛn de bɛ communauté nin kɔnɔ a tɛ fiyewu nka u m'a fɔ ko ala de kumanu fɛ dɛ u m'a fɔ ko ala ye mɔgɔ c'u ma dɛ wa u m'a fɔ ko ko ni maa min ma nin kɛ ko e de ye mɔgɔ kunnango ye dɛ u m'a fɔ ko ni mɔgɔ min ma nin kɛ ko tasuma bɛ jeni dɛ ayi u ko de ko mɔgɔya ɲa ko kurundu de ye nin ye u m'a fɔ ko ni maa min ma nin kɛ ko danga b'i kan dɛ ayi u m'o fɔ maa si ye karamɔgɔw aw da sɔgɔ ani kɔ kurundisen 42 an y'a kanu bi ka a walanda kun don ka ɲini Dani Mari fɛ k'a ka don an fɛ kow la ka ɲini bɛnba sɔrɔmuw fɛ k'u k'an kɔnɔ gɛn k'an bolo sa ɲini fɛnw ma n'aw ka kalanden kɛ don Moribo Hayidara ka bɔ kuma kɔnɔ yan ko ma kelen danbaga kelen fama kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen hotel